हाय गाइस, हमारा यहाँ पे शूटिंग हो रहा है। तो ये हमारा शूटिंग नहीं है, दिलजान का नहीं है, ये मोमी स्टूडियो में अपलोड होगा। तो यहाँ पे ये सब ये रहा हमारा डायरेक्टर साहब, कैमरा शूटिंग चल रहा है पूरा। तो हम थोड़ी देर बाद हम सबको दिखाएंगे आप एक एक करके। चैनल साहिल फिल्म शूटिंग में अपलोड होगा, साहिल फिल्म शूटिंग। ये रहा हमारा डायरेक्टर साहब। तो डायरेक्टर कुछ बोलिए, मोमी स्टूडियो जो नया फिल्म आ रहा है खिलाड़ी, उसके थोड़ा बाद में बात कर रहा हूँ आपको साथ। हाँ सर, डायरेक्टर साहब थोड़ा बिजी है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये रहा कैमरामैन ये है बोगा अहमद, जेबीएम स्टूडियो का ओनर है। और अभी तो सुमी स्टूडियो का ओनर हो गया। सोनी नहीं यार, मोमी स्टूडियो 45, मोमी स्टूडियो सॉरी 45। हाँ, मोमी स्टूडियो 45 इसका ओनर हो गया। अभी चल रहा है क्या? बाद में करूंगा, बिजी है। हाँ, कामत व्यस्त पाছত কথা পাতিছ। हाँ ठीक है ভাই তুমি ইমান খৰদৰ কিয় কৰছা? পিছত কম ৰ, কিমান কবাছ কম দে। तो यहाँ पे देखिए शूटिंग हो रहा है। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। इतना धूप में देखिए किस तरह से शूटिंग, मतलब बहुत ही मेहनत होता है। देखने में तो थोड़ा बहुत इजी लगता है। पार इतना इजी नहीं है, बहुत हार्ड है। जो लोग करता है ये सब, इस फील्ड के बारे में जानता है, उन लोग को तो पता ही होगा। तो हमारा कैमरामैन रेडी हो गया, तो रेस्ट ले रहे हैं। गाइस हमारा शूटिंग हो रहा है, तो देखिए कुछ बोलेगा। स्टूडियो स्टूडियो 45 अपन तार फ्लो कर पाबा। और এইজন মোৰে ভাইটি সৰু ল'ৰা, একদম কম বয়সত বহুত তাৰমানে ৰাপ আৰু বহুত ইচ্ছা তাৰমানে আৰু বহুত খৰ তাৰমানে আৰু ধুনীয়া কাম কৰে। তাৰমানে ইউটিউবত ধুনীয়া ভিডিঅ' দেখাইছে আৰু ধুনীয়া নতুনকৈ একশ্যনো বনাই আছে। একদম চাউথৰ নিচিনা, একদম বহুত ধুনীয়া লাগে, বেছি কৈ আৰু ল'ৰাজনো ভাল লাগে। যিয়ে নহওক আমাৰ পাছত এতিয়া বহুত কাম আছে। বাই, আহিও शूटिंग चली আছে। এতিয়া যাব শুটিংত। হ্যাঁ, अब हमारा डायरेक्टर का गया का মানে আমি আজি এই শুটিংত আইছিলো। সুমি স্টুডিওর ডিরেক্টর আর সব কাম সবসে বহুত চ্যানেলত কাম করছে আর অলরেডি। এই আমার বুলবুল ভাই হয়, আমি ইয়ার চ্যানেল কাম করে দিছো। আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ভাই, এই আমার শাহিনুর ভাই, এই লোক আমার গুরু আর কপল হৈ গলে। হয় যে আপোনালোকৰ মাজত নতুনকৈ এটা শৰ্ট ফিল্ম খিলাড়ী অফ দ্য আসাম, এখন ফিল্মৰ শ্বুটিং চলি আছিল। তে আমি ইয়াৰ মাজত আমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলবুল ভাই আৰু আমাৰ শাহানুৰ দাক লগ পালোঁ। খুবেই ভাল লাগিছে। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো চাব, মোমি ষ্টুডিঅ' 45। আৰু যদি কোনোবাৰ ভিডিঅ' কৰাৰ ইচ্ছা আছে, তে আমাৰ বুলবুল ভাই আছে, দিলজান ফানি ইণ্ডিয়াৰ চেনেলৰ MD হয়। মোক ক'লে ডিৰেক্টৰ চাবক নম্বৰ দি দিম, যোগাযোগ কৰি ধুনীয়াকৈ ডিছকাশ্যন কৰিব। ঠিক আছে সুন্দৰকৈ। तो इस खिलाड़ी ऑफ द आसाम का हीरो है, तो कुछ बोलेगा, सुनिए क्या बोलता है, देखते। হাই আপনি কিমানখিনি শৰ্ট ফিল্ম কি বনাইছে? মই শৰ্ট আজি প্ৰথমত আহিছোঁ। মই ইয়াৰ আগত দুটা চিনেমা কৰিছোঁ, দুটা ফিল্ম শৰ্ট ফিল্ম। ডিৰেক্টৰ হাইদৰ ছাৰে আছিলে, হাইদৰ, আৰু কেমেৰামেন আছিলে। সিহঁতৰ লগত দুটা চিনেমা কৰিছোঁ। আজি প্ৰথম মই শৰ্ট চিনেমা কৰিছোঁ। শৰ্ট ফিল্ম আজি প্ৰথম। আৰু আগতে কি বনাইছে? আগতে মই এলবাম কৰা আছিলোঁ, ইয়াতে আহি পিনে চিনেমা দি পাই গ'লোঁ। ঠিক আছে, ভাল লাগে। আপুনি কৰক, আপোনাৰ কাৰণে মংগল কামনা থাকিল। ঠিক আছে, বাই বাই। আৰু আপোনালোককো বাই বাই। মানে কথা হ'ল যে চবেই ভাগৰ লাগিছে, তো এতিয়া চাহ পানী কিবা কিবি কৰি আছে। তো আজিৰ কাৰণে শ্বুটিংটো আৰু চাব পৰা নাযাব, মই ব্যস্ত আছোঁ। ঠিক আছে, বাই বাই।